And if one wants to talk about all the dimensions of it, من وقتی داشتم می اومدم اگر یه سخنرانی مفصلی داشتیم واقعا میخواستم اسم این سخنرانی رو بذارم 14 روزی که دنیا رو لرزون. when I was coming, if I were supposed to have a long talk, what I would name it would be 14 days that shook the world. این یه استعاره ساده از کتاب جان رید در مورد انقلاب اکتبر نیست. This is not only a simple reference to the John Reed's book about October Revolution. به نظر من واقعا 14 روز گذشته در ایران نه تنها ایران رو بلکه دنیا رو تکون داد. I really do believe that the last 14 days have shook not only Iran but the world. چرا؟ Why? من فقط چند نکته رو میخوام بگم، چند تا مهمترین جنبه رو. I'm going to point out just to some of the most important aspects of it. اولین جنبه، The first one, برای 30 سال شاید بیشتر مردم جهان رو CNN، BBC، رسانه‌های مزدور کشورهای سرمایه‌داری for the 30 years, people of the world were okay, that's how the Farsi works. For 30 years, people of the world heard CNN, BBC, and all the capitalist media telling them. و به معنای واقعی کلمه تصویری که از ایران دادن یک تصویر بارونی جهان سرمایه‌داری بود. What the picture that they gave of Iran was always an upside down picture, just like the upside down world of capitalism. حکومتی که همین دول سرمایه‌داری با حمایت و همدستی جنبش ملی اسلامی در ایران سر کار آوردن. The regime was brought up to power with the very aid of the capitalist states and also with the aid of the national Islamic movement inside Iran. با کمال بیشرمی این حکومت رو نماینده مردم ایران در جهان معرفی With کردند. utter shamelessness, they presented this government as a representative of the Iranian people in the world. مردم معمولی در جهان واقعا فکر می‌کردن برای دوره طولانی که زنان در ایران دوست دارن حجاب بپوشن. Ordinary people in Iran for a long time really thought that Iranian women actually like to wear hijab. دوست دارن سنگسار شن. Actually like to be stoned to death. دوست دارن مردشون 4 زن بگیره. Actually like their husbands to have 4 wives. دوست دارن نصف انسان محسوب شن. Actually like to be considered half humans. بی‌شرمانه این تصویر رو در جهان در مورد زنان ایران و خاورمیانه دادن. Shamelessly, this was the picture given of the Iranian and Middle Eastern women. و در کشورهای اروپایی و آمریکایی And in the European countries and American countries, تحت نام مولتیکالچرالیسم و نسبیت فرهنگی under the name of multiculturalism and cultural relativism, امکان دادن تعداد زیادی مسجد درست شه. they made opportunity for a lot of mosques to be made. امکان دادن شیوخ مرتجعی که از کشورهای ایران، عربستان و جاهای دیگه اومده بودن They led reactionary sheikhs and mullahs who had come from they were reactionaries from Iran. اینجا and Saudi میدوندار Arabia. بشن. They led them to, to take the stage here. و حتی اگه یادتون باشه سالهای گذشته دولت ایالتی اونتاریو اجازه داد یه مشت مرتجع اینجا قانون شریعه و دادگاه شریعه را بندازه. And if you remember, the state of Ontario actually led for some reactionaries to hold up Sharia law here and Sharia tribunals here. They wanted to set up Sharia tribunals here. 14 روزی که در ایران گذشت این تصویر وارونه و کاذب و دروغ رو لرزوند و تکون داد و به سطح آشکال فرستاد. 14 days that happened in Iran got shook and made upside down again this fake, lying picture of Iran and put it into the dustbin. مردم جهان متوجه شدن در فاصله 14 روز به اندازه 14 سال به نظر من متوجه شدن که مردم در ایران 1 میلیون انسان مدرن و متمدن و پیشرو هستند. They realized, I think in this 14 day, they realized more than 14 years that the Iranian people are a group of modern, civilized and progressive people. که نمیخوان حکومت مذهبی بر سرنوشتشون حاکم شه. Who do not want a theocracy, a religious government to rule over them. و مخصوصاً نقش زنان در انقلابی که رخ داد، در جنبش انقلابی که رخ داد. And the revolution that is happening, in the revolutionary movement that has started, the role of women especially آنچنان برجسته بود was so important
که بار دیگه در چشم مردم جهان معلوم شد که زنان نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه That once again it was shown to the people of the world that women, not only in Iran but in the whole Middle East, بالاترین آزادی و برابری رو برای خودشون میخوان want the most freedom and equality for themselves. و با کمال خوشبختی باید گفت And I should say it very happily. عصر اینترنت The internet era, the era of به internet, CNN، به وایس آف امریکا، به BBC و رسانه‌های مزدور کشورهای سرمایه‌داری has shown to CNN, Voice of America, BBC, and all the capitalist media, امکان نداد they didn't let them تصویر این جنبش انسانی رو وارونه کنند. to make upside down a picture of this human movement. اولین رگه‌های انقلاب قرن 21 The first shots of the 21st century revolution توسط خود انقلابیونی که تو باریکاد بودن by the very revolutionaries who were in the barricades به جهان مخابره شد. was sent to the world. تصویر انقلابشون رو خودشون با دست خودشون با روایت خودشون به مردم جهان نشون داد. Revolutionaries themselves showed the picture of their revolution with their own devices, with their own hand to the people of the world themselves. رسانه‌های غول‌پیکر و قدرتمند جهان The big, momentous, monstrous, powerful media of the world نتونست could not تصویر انقلاب مردم رو وارونه کنه. make upside down the picture of the people's revolution. و یک کلمه در رابطه با این جنبش و جناح‌های بالای حکومت. So let me say a word about this movement and the ruling clique of the government. میدونم شما همتون CNN و BBC و اینا رو داشتین دنبال می‌کردین. I know that you have followed CNN and BBC, all of you. اگر دقت می‌کردین If you would be exact, if you would pay attention, گوینده CNN و BBC CNN and BBC, وقتی با یک کسی که از باریکاد اومده بیرون صحبت می‌کرد when they talked with somebody who had just come out of a barricade, اولین سوالش این بود که الله اکبر میگفتین یا نه. the first question were asking, were you saying Allahu Akbar, which means God is great? و با شعار الله اکبر انقلاب 979 رو در خون خفه کردن همین جریان. This was the very current that came with Allahu Akbar slogan to hush up in the blood the revolution of 1979. گوینده میگفت اون کسی که در خیابون بود میگفت ما گفتیم مرگ بر دیکتاتور. The person who had just come from the street would say that we were shouting down with dictator. دوباره میپرسی شعار الله اکبر نگفتیم؟ Asking, oh, what's up with the Allahu Akbar? کاملا معلوم که میخواستن این جنبش هم وارونه کنن، این جنبش هم تحریک کنن. It's easy to tell that they want to make upside down this movement and they want to drive this movement, to drive away this movement. آخرین کلماتم My last words. این جنبش هیچ ربطی به اختلاف موسوی و احمدی نژاد نداشت. This movement had nothing to do with differences between Musavi and Ahmadinejad. وقت کم من در چند جمله میخوام اینو روشن کنم بعدا میتونیم برگردیم. I don't have a lot of time right now. I'm just going to say a few sentences right now to make this clear and then we can come back on it. مردم ایران دنبال کوچکترین منفعت هستن نفرت خودشون علیه حکومت نشون بدن. Iranian people are just waiting for the smallest room to show their hatred. با زرنگی تمام پریدن به شکافی که بالای حکومت به وجود اومده. Very smartly they have jumped over the split that has happened in the government. و کاملا میخواستن اینو به کار ببرن برای جنبش خودشون. They wanted to use this split for their own movement. علیرغم تلاش CNN و BBC که میگفتن شعار الله اکبر بود. Even though CNN and BBC tried their best to say, all they said was Allahu Akbar. در فاصله 14 روز In the 14 days period, به شهادت تمام ویدیوها و تمام چیزایی که دیدیم based on the testimony of all the videos, all we have saw from شعار اولین روزا این بود موسوی رأی منو پس بده. the first slogan was Musavi take back my vote. با فاصله کوتاه این شعار تبدیل شد موسوی بهانه است کل رژیم نشانه است. It didn't took long for people to say Musavi is just it rhymes in Persian, okay? Musavi is just an excuse, we are targeting the whole regime. بعد از فاصله کوتاهی مرگ بر دیکتاتور After a while we heard down with dictator. بعد از فاصله کوتاهی مرگ بر خامنه ای And then we heard after a short period we heard down with Khamenei. و نهایتاً در تهران ویدیوش در کل دنیا پخش شد مرگ بر جمهوری اسلامی. And then there is the video that you can see that people have said down with the Islamic. و میدونین که وقتی مرگ بر خامنه ای گفته میشه And we know when they say down with Khamenei, خامنه ای